Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharh Mustafa Rabi' dengan materi minggu lalu pelajaran ketiga ad-darsus tsalits, materinya tentang masadir al-af'ali rubaiyati, masdar-masdar dari fiil yang 4 huruf. Kita merujuk sebentar Ummu Fitri pengertian daripada al-masdar al-masdaru. Al-masdaru huwa al-ismu alladhi yadullu 'ala al-hadathi ayyil fi'li faqat. Ini pengertian masdar. Ia adalah isim ya tuh masdar. Dia adalah isim yang menunjukkan atas hadathi, Hadas apa artinya? Hadas kejadian, peristiwa, peristiwa, yaitu fiil yaitu fakot. fi'il. Fakot apa? Faqat, lupa Saja, Ustaz. saja. Saja. Oh, Nah, isim yang menunjukkan atas kejadian saja, kejadian fiil, tidak menunjukkan waktu. na'am. Itu pengertian masdar. Ismul ladzi yadullu 'ala al-hadath al-fi'li faqat. Tidak menunjukkan waktu. Beda halnya dengan fiil. Fiil menunjukkan hadas jika menunjukkan Waktu. ada kandungan waktunya. Waktunya. Kalau masdar tidak terbebas dari waktu. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Hanya hadas saja, kejadian. Seperti nasara tadi itu. Jadi apa nasara? Masdarnya Nasron. nasran. Pertolongan kan? Na'am Ustaz. Hanya menunjukkan kejadian pertolongan aja nih. Nasran. Wahia awalu nasrin. Pertolongan. Pertolongannya tidak terikat dengan zaman. Itu pengertian masdar. Syukran, Mbak Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Jihan. Masdarul fi'li tsulasi. Masdarul fi'li sulasi. Masdar dari Masdar dari fi'il sulasi. auzan. Auza Auzanu masdaril fi'li sulasi muhtalifatun katsiratun mislu Wazan wajan dari masdar. fi'il wajan masdar dari fi'il sulasi yang 3 huruf Hmm. berbeda Dan katsiratun banyak. banyak. Ya beragam dan banyak, berbeda-beda dan banyak macamnya. Nggak hanya satu dia. Ulangi Om. Auzanu Auzanu masdaril fi'li sulasi muhtalifatun katsiratun mislu wazan. Wazan masdar. Wazan masdar. wajan masdar fi'il sulasi yang 3 huruf berbeda-beda dan banyak. Seperti Berarti fi'lun oh, fi'lun wazan masdarnya fi'lun dari fi'ilnya alimah alimah, 3 huruf. Masdar dari alimah ilman ilman ala wazan fi'lun. fi'lun. Cuman ilman dimansub aja kan. Nah, Ustaz. Kemudian contoh lainnya Fa'lun
Fa'lun. Tadi fi'lun, sekarang fa'lun. Contohnya, Darosa darsan. darsan. Ala wazan fa'lun. Fa'lun. Ini pun banyak. Seperti tadi. Nas. Nasron. Nasrun untuk ikut wazan ini kan. Ya, nasrun. Nas. Wazannya Fa'lun. Fa'lan. fa'lun juga. Mm-mm. Fa'lan. Atau fa'lun nggak apa-apa. Berikutnya lagi. Fu'ulun. Ah, dari fi'il madinya qa'ada. Qa'ada. Qu'udan. Qu'udan. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Jalasa yajlisu. Julusan. Sajada yasjudu. Sujudan. Kemudian fa'ilun. Fa'ilun. Hmm. Kadza. Kadiban. Nah, seperti kemarin tuh kita, ya kan, farihun. Dari fariha, kalau itu beda. Kalau fariha farahun itu. Ini farihun. Kalau ini kadzibun, fa'ilun kadzibun. Kadzaba yakdzibu kadziban. Kadiban. Nah, ini baru nih yang kemarin kita fa'a Fa'alun. hmm, walaba Tolaba. Tolaban. seperti kemarin ghadiba menjadi Godobun. ghadabun. Fariha Furihan. Furihun. fari- fariha Fariha. Farohan. gitu farah. Aiba Ta'aban. gitu. Ala wazan fa'alun kan. Fa'alun. Jadi, sebentar musik. Banyak kan ujian sulasi kan Nah, nah, Mustad. yang di buku Syarah Mustarabi hanya sebagian kan, sebagian. Oh, ini macamnya lagi. Ini lagi contoh lagi fu'lun wazannya. Fu'lun. Fu'lun. Dan itu wazan masdar berikutnya dari sulasi fu'lun. Contohnya syakara Syakaro. Syukron. syukran ala wazan fu'lun. Fu'lun. Kemudian berikutnya lagi Fa'ulun. hmm, qabila. Qobila. Qobulan. Ya. Ini banyak kan macamnya kan, berbeda-beda kan, Nah, Mustad. dan asalnya sama'iyun. Apa artinya sama'iyun? Hmm, eh, eh, tidak ada tidak ada wajannya. Hmm, tidak ada ketetapan khusus kaidahnya. Cuman Oke. diambil dari lisan Orang Arab. atau merujuk ke kamus. Kamus. Merujuk ke kamus. Kalau wazan ini hanya sebagian saja kan? Nah, Sebagian. Yang biasa muncul lah. Yang biasa muncul ini wazan-wazannya. Intinya sama'i dan banyak. Sekarang, ujian. Afwan Ustaz. Mau ayo ulangi tanpa diartikan. Masdarul fi'li. Masdarul fi'li sulasi. Auzanu Auzan. masdarul fi'li sulasi mukhtalifatun kathiratun mislu Hmm. fi'lun alima ilman Hmm. fa'lun darosa darsan Tasrif. fu'ulun Madi mudhari'. oh, Madi mudhari' alima ya'lamu. alima ya'lamu ilman fa'lun Dar. darosa yadrusu darsan Fu'ulun. fu'ulun qa'ada yaq'udu qu'udan Fa'ilun. fa'ilun kadzaba yakdzibu Kadzib. Kadzaba yakdzibu. kadziban
Fa'alun. Fa'alun. Tolaba yatlubu. Yatlubu. Tolaba yatlubu. Tolaban. Fu'lun. Fu'lun. Syakara yashkuru. Syukron. Fa'ulun. Fa'ulun. Qabila yakbilu. Qabila yakbulu. Lalu. Qabila yakbalu. Qabulan. Banyak kan, Om? Naam. Yang 5 kemarin yang menunjukkan kemahiran wazannya Fi'alun. kemahiran, keterampilan fi'al Fi'alun. ada tak marbutah, Fi'alatun. fi'alatun, kataba, Kataba yaktubu. Kutubun. bukan, Hah? fi'alatun, Kitabatun. yang menunjukkan apa dia? Keahlian atau Dia profesi. qara'a yaqra'u. Qira'atan. Nah, kata lain tajara yatju. Tajaro ya. 7. Tijarotan. Suaranya itu. Tala, Baik. tala yatlu. Talayatlu. Wajan apa nih Ustaz? Yang tadi masih Oh, fi'alatun. wah, suaranya hilang. Talayatlu fi'alatun. Tala yatlu. Talayatlu tila'atun. Tala yatlu. Yatlu. Oh, tilawatun. Kan ajwaf waw kan? Naam. Tilawah. Ini Om. Wa tilawatul. Ada kan? Naam. Tilawah. Ala wazan fi'a. Fi'alatun. Fi'alatun. Tilawatun. Kitabatun. Sana'a yasna'u. Sona ayasna'u. Sona. Sina'atun. Sina'ah. Sina'atun. Syukran. Ayo. Afwan. Mau Kardina baca ulang tanpa diartikan. Masdarul fi'li. Mau Kardina dah. Lupa kan. Masdarul fi'li sulasi. Auzanu masdaril fi'li sulasi mukhtalifatun kasiratun mislu. Alima ya'lamu ilman. Bagus. Fa'alun. Fa'lun. Darasa yadrusu darsan. Fu'ulun. Fu'ulun. Qa'ada yaqudu. Qu'ud. Fu'u. Qu'udan. Nah. Fa'ilun. Fa'ilun. Kazaba yakzibu. Kaziban. Fa'alun. Fa'alun. Talaba yatlubu. Talaban. Fu'alun. Syakara yuskiru. Sukran. Lagi. Syakara. Syakara yaskaru. Sukran. Bukan. Fa'ala yaf'ulu. Syakara yaskuru. Sukran. Syukran. Syakara yashkuru. Syukran. Sering dengarkan? Sering. Syukran. Ya. Kemudian qabila. Fa'ulun. Qabila yakbalu. Qabulan. Nah. Ini dia banyak diperdengarkan. Master sulasi itu. Karena beragamnya banyak. Samai perlu banyak diperdengarkan. Disimak. Lama-lama insya Allah terbiasa.
Beda halnya dengan masdar rubai, khumasi, sudasi, dia ada wazan khusus kan? Lebih mudah. Betul. Udah jadi terbiasa ya. Nah, Syukron. Mukardina. apa itu? Fitri. Mungkin. Nama Ustaz. Masdarul fi'li thulasiyyi. Auzanu masdaril fi'li thulasiyyi mukhtalifatun kasiratun. Mislu Fi'lun. fi'lun alima ya'lamu ilman. Hmm. Fa'lun darasa yadrusu darsan. Nah. Fu'ulun ko nggak Oh, tahu. ada. Kok ada yaq'udu qu'udan. Oh, ada. Fa'ilun. Fa'ilun kataba Kadzaba. yakdibu. Hmm. Kataba yakdibu kadiban. Fa'alun. Fa'alun tolaba tolaba yatlubu Yatlubu. tolaban. Betul. Fu'lun Fa'lun. syakaro yashkuru syukron. Hmm. Fu'ulun Fa'ulun. eh fa Fa'ulun. fa'ulun fa'ulun Hmm. qabila yaqbalu qabulan. Nah, itu. Jadi asalnya sama ium ya. Na'am Ustaz. Mau, Lebih mau rujuk ke kamus-kamusnya. Terus banyak diperdengarkan. Syukran. afan Ustaz. Ummu Hasanah simak dia. Mari kita masuk ke Masdar Rubai Ummu Kardina. Lebih mudah dia. Masdarul Rubai. Masdarul rubai. Masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il 4 huruf. Tasrif dari madi mudhari ya. Ya. Al-awwal. Al-awal af'ala if'alan. Dari Akroma madi mudhari. Madi mudhari af'ala. af'ala yuf'ilu Hmm. if'alan. If'alan. Itu masdar rubai. Cuman satu kan ini kan. Dari wazan af'ala kan. Nah, Contohnya akrama. akrama yukrimu ikraman. Nah, lebih mudah ya kan. Ya. Ansafa. Ansofa yunsifu insofan. Asyraka. Asroka yusriku isrokan. Contoh lain apa? Misal, contoh lainnya. Huruf. Huruf apa ya? Akbala. 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 Akbala yukbilu. Akbalan. Lihat wazan masdarnya. Akbalan. Lihat wazan masdarnya. Ikbalan. Ah, bukan fiilnya, tapi masdar kan isimnya, ya kan? Contohin akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Ada khala. Adakhala yudakhilu idakholan. Nah, itu khala. Asani yang kedua. Asani fa'ala yufa'il Alif fa'ilu. mufa'alatan. Contohnya qatala. Qatala yuqatilu yuqatalatan. Ya, lihat masdar Ada rubai. mimnya Ustaz. Hmm. Muqatalatan. Muqatala. Wasala. Wasala yuwasilu muwasalatan. Jadala. Jadala yujadilu
Mujadalatan. Contoh lain, misal yang lainnya. Syawarah, Ya. Sa syawarah, Syawarah yusawiru musawaratan. nah, musyawarah. Dan jadi bahasa kita musyawarah, ya kan? Ya. Safarah, Safara yusafiru musafaratan. jahada. Jahada yujahidu mujahadatan. Nah, gitu. Asalis yang ketiga, Asalis fa'ala. fa ada tasydid. Fa. Fa'ala yufa'ilu. Hmm. Masdarnya ada ta di awal. Taf'ilan. Nah, contohnya sahala. Sahala yusahilu tashilan. Ada ta kan? Sama kan? Sallama. Salama yusallimu tasliman. Nah, sabbara. Sabara yusabbiru tasbir. Hmm. Ada ta di awal. Yang lain kabbara. Sabara yusabbiru takbiran. Nah, takbiran. Jawada. Jawada yujawidu ya berarti tau taujidan. Jim dulu kan Hah? urutannya. Jawada Hmm. jawada berarti Jim tajawiran. dulu. Hah? Jawada. Da. Oh dah. Jawada berarti ah, bentar, bentar. Tajawidan. Mati Jimnya. Hah? Tajawidan. Nah, tajwid. Jadi Tajwid. bahasa ya, tajwid. Ya kan? Hasanah. Itu hasana berarti tahsin tahsin. Nah, Tahsin. tahsin. Tahsinan. Ya kan? Wahada. Pakai waw. Wahada. Wahada wahidu Hmm. tahu Bagus. tahu tauhidah. Nah, Tahu tauhid dan tauhid tauhid. Tauhid kan? ya. Nah, khusus dia yang keempat tuh aneh ada huruf tadi awal yang ketiga. Arabi asli 4 huruf. Rabi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Hmm. Contohnya ba'sara. Ba'sara yuba'siru ba'saratan. Hmm. Basmalah. Basmala yubasmilu basmalatan. Zalzalah. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Contoh lain was wasa. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Tarjama. Ya, Ustaz? Tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Itu dia Om. Lebih mudah sebenarnya kan daripada sulasi kan. Nampak. Yang kedua tambah huruf, yang ketiga tambah huruf ta, yang keempat tambah akhiran ta marbutah. Ada tak marbutonya 2 dan 4.
Ya kan Om? Ya. Mudhari ini. Ini bersifat kias. Namanya sifatnya kias Om. Yes, ada wazannya. Ada wazannya, kaidahnya khusus kan? Lebih enak kan? Ya. Lawannya dari sama'i. Ma'yun, kita harus banyak mendengar dari Arab. Merujuk kitab Khomasi juga gitu. Kiasnya. Ada wazan khususnya. Kecuali yang terkadang ini nomor 2 tuh. Nomor 2 mufa'ala. Bisa juga fi'alun. Ini sama'i dia. Qatala yuqatilu bisa juga Qatala. Muqatilah. yuqatilu bisa juga fi'alun. Kita Fi'alun. Kita. kita Talun. kitalun. Tapi itu sama'i terkadang enggak semuanya. Kital dari qatala yuqatilu kital. Jahada Jahada yujahidu jihadan. jihadan itu yang sama'i. Yang qiyas mufa'alatan mujahadatan. Itu umum tadi. Semoga dimudahkan ya Om ya Amin. hafalnya. Syukron. Apa? Ummu Ayyub masdarur rubai. Masdarur rubai. Awal af'ala if'alan. Madi mudhari Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama contohnya. Contohnya akrama yukrimu ikraman. Amsofa yunsifu insofan. Asyraka yusyriku isyrokan. Berikan contoh lain. Ahroja Akhraja yukhriju ikhrojan. ikhrajan. Ada lagi contohnya. Anzala yunzilu Nah, inzalan. betul. Sahih anzala menurunkan tuh. Inzal. Kalau dari sulasinya nazala kan? Naam. Tambah a anzala. Nazala turun. Anzala menurunkan. Asani Hasani fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Wafi'alan juga bisa. Fi'al yang sama'i. Misal Qatala yuqatilu muqatalatan. au kita Au kita. Wasala wasala yuwasilu muwasalatan. terus jadala. Jadala yujadilu mujadalatan. Contoh lain ayo Qatala Qatala yuqatilu. contoh Udah ya. lainnya Eh, hasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan. Nah, muhasabah. Terdengar kan muhasabah. Nah, Muhasabah. Darabah. doraba yudoribu mudorobatan. Nah, mudarabah. Mudarabah. Lihat asalis. Asalis fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sahala yusahilu tashilan. Sahih. Sallama yusallimu tasliman. Sabbaro yusabbiru tasbiron. Contoh lainnya Kaffaro yukaffiru takfir. Nah, takfiran. Iya. Kafara yukaffiru takfiran. Badda'a Badda'a yubaddi'u tabdi'an. tabdi'an. Lainnya Karrama al yukarrimu karrama yukarrimu. takriman. Allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'lim ada tak kan di awal. Nah,
Arabi. Arabi fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Ini asli 4 huruf. Misal ba'sarah. Ba' ba'saro yuba'siru ba'sarotan. Mm. Basmala Bas. yubasmilu basmalatan. Mm. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Mm. Tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Tam'ana. Tam'ana yutam'inu tam'anatan. Bagus. Hanya 4 aja, ya kan? Wazannya nih. Nah, nah, Masdar rubai bersifat yes. lawan dari sama'i. Nah, Berbeda dengan sulasi kan tadi kan banyak kan? nah, Ustaz, agak rumit. Jadi ada standar pokoknya dia. Banyak soalnya tuh. Saya banyak mendengar nih, kalau sulasi. Nah, Kebetulan, ayo apa Ustaz? mujihan masdar rubai. Masdarur rubai. Hmm, Al-awwal af'ala yuf'ilu if'alan. Bagus. Ya. Akroma akroma yukrimu ikroman. Naam. Ansafa yunsifu insofan. Bagus. Asroka yusyriku isrokan. Contoh lain. Mujihan Hmm. Akbala akbala. akobala yukubilu ikbalan. Betul. Akhbara. Akbaro yukbiru ikbaron. Ikhbaran. Arsala. Arsala yursilu irsalan. Ahrama. Ahroma yuhrimu ihroman. Ihram. Memakai pakaian ihram. Sering kan dengar kan? Oh, nah, Ustaz. Ihraman. Dari ahrama. Asani. Asani fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Contoh. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan. Wasola 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 yuwasilu muwasolatan. Bagus. Jadala yujadilu mujadalatan. Nah, contoh lain Om. Qatala Udah? syahada. Nah, panjang. Syabah ada bagus. Syahada yusyahidu musyahadatan. Bagus. Contoh lainnya bisa? Hmm. Jahada Nah, jahada. jahada yujahidu mujahadatan. Raja'a. Roja'a roja'a yur yuro roja'a Hmm, roja'a yuro Betul. yuro Yura. roja'a yuroji'u murojatan. Betul. Betul. Kurang. Raja'a ain. Roja'a roja'a Hmm, roja Raja. yuro Hmm, yuroji'u Betul. murojatan. Nah, itu muraja'ah. Sering kan Muroj- kita muraja'ah. Nah, Muraja'ah dari raja'a. Yuraji'u muraja'ah. Muraja'ah. dan Mengulang pelajaran. As-salis. salis fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mm-mm. Contohnya. Sahala yusahilu
tashilan. Hmm. Sallama yusallimu tasliman. Sah. Sobbaro yusabbiru tasbiron. Contoh lain, umujihan. Hmm. Farroha. Bagus, farraha. Farroha yufarrihu tafrihan. Betul. Tafrihan ada taknya. Farraha. Yufarrihu. Tafrihan. Contoh lainnya, darrasa. Darosa yudarrisu tadrisan. Nah, tadris. Mengajar. Tadrisan. Sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Tasbih. Bertasbih. Ya kan, Om? Nah, mustaq. Rabi'u. Arabi fa'lala. Uh, Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Hmm. Misal, ba'sarah. Ba ba'saro yuba'siru ba'saratan. Basmalah. Basmala yubasmilu basmalatan. Sah. Zalzala Zat. zalzilu zalzalatan. Hmm. Tom ana. Tom ana yutom im Tom ana yutom imu tom Tom am ana. Tom ana. tom Tom ana ana. tom ana yutom imu tom amatan. Tom ana. Pakai nun belakang. Tom ana. Tom ana yutom inu tom amanatan. Ulangi. Tom ana. Hmm. Yutom inu. Tom ana yutom inu tom amatan. Tom a. Tom amanatan. Enggak pakai mim. Mimnya sukun aja. Mimnya satu saja. Tom ana. Tom amatan. Tom ikuti. Tom ana. Tom ana yutom imu Yutom inu. Nu. tom inu. Tom ana yutom inu Tom. tom amatan. Tom ana. Tom ana yutom imu inu Tom tom anatan. Tom anatan. tom am tom anatan. Nah, itu. Bukan tom amapan. Tom amatan. Tom ana. Tom Tom ana. ana. Ulangi om. Tom ana. Tom ana yutom inu tom anatan. Nah, tom ana. Satu lain. Tarjamah. Tarjama yutarjimu eh, tamrojatan. Tarja. Tarjama. Tarjamatan. Tarjamatan. Was. Wasa. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Syukran. Memujihan. Bagus. Afwan Ustaz. Mufid Fitri. Masdarur rubai. Masdarur rubai al-awwal af'ala if'alan. Madi mudhari'. Akrom akroma yukrimu ikroman. Naam. Ansofa yunsifu insofan. Asyroka Contoh. yusyriku isyrokan. Misal. Contoh lain. Eh, akbaro Akbara yukbiru. akbaro yukbiru ikbaron. Asbaha.
Asbaha yusbihu isbahan. إصباحا. إصباح. الثاني. Atsani fa'ala mufa'alatan. Qatala ماضي مضارع. yuqat مم. qatala yuqatilu muqatalatan. Wasala wasala yuwasilu muwasolatan. جادل. Jadala yujadilu mujadalatan. Contoh lain. Doroba Hmm. yudoribu mudorobatan. Tolaba. Tolaba yutolibu mutolabatan. As-salis. Asalis fa'ala taf'ilan. Madi mudhari'. Sahala yusahilu tashilan. Hmm. Salama yusallimu tasliman. Apa itu? Hmm. Sobbaro. Sobbaro Sab. yusabbiru tasbiron. Wadduha. Waddoha yuwaddihu. Waddoha. Wadduha. Wadduha. Tawdihon. Tawdihan. Tawdihan. Yassara. Yassaro yassaro yus Yuyas. yuyassiru. Hmm. Yassaro. Lain. Taisiran. Taisiron. Waffaqa. Waffaqo yuwafiqu taufiqon. Taufik. Taufik. Ya kan? Taufik. Naam. Taufik. Dari waffaqa yuwaffiqu taufik. Taufik dari Allah. Taufiqan. Kemudian Ar-Rabi'u. Ar-rabi' fa'lala fa'lalatan. Bak Ba'thara. ba'faro yuba'firu ba'farotan. Hmm. Basmala yubasmilu basmalatan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Contoh lainnya. Fa'lala. Asli rubai. Eh, Apa Tom ana. Ana. Tom ana yutom inu tom anatan. Hmm. Contoh lainnya dahroja. Dakhroja yudakhriju dakhrojatan. Tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Nah. Qalqala. Qalqala yuqalqilu qalqalatan. Qalqalatan. Ya kan Om? Naam Ustaz. Qalqala yuqalqilu. Qalqalatan. Itu gimana ya? Kok hilang ya? Cek. Syukuran. Fitri. Afwan Ustaz. Umu Ayu sudah tadi kan? Udah. Kita coba hafal ya. Bentar ya. Babus al-babul awal. Mesti dihafal. Ayo. Nggak lupa. Lazimnya. Hapus dulu yang kurang penting. Sains minus. Kalau yang rubai, humas sudasi, nggak terlalu sulit ya. Ada wazannya. Lebih mudah. Kalau ayo, kita coba hafal ya. Wazannya aja, wazannya saja. Ya, rubai mujarad. Bab pertama, bab fi'il rubai,
Af'ala Af'ala yuf'ilu. Ala. masdarnya if'alan. Tuh, pertama af'ala if'ilu if'alan ya. Na'am. Al-babu tsani Babusani. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. hmm, katanya. Al-babu tsalis Fa'ala ifa'al. Fa'ala. Fa'ala fa yufa'ilu mufa'alatan. Wa nah, fi'alan. fi'alan sama'i ya, Na'am. yang asli rubai mujarad Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. dua-duanya kias ya. Na'am. Nengom al-babul awal Al-babul awal af'ala yuf'ilu if'alan. al-babus tsani Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. al-babur tsalis Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. al-rubai mujarad Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. bagus. Nah, coba hafal ya tanpa melihat babul awal Al-babul awal af'ala yuf'ilu if'alan. al-babus Al-babul tsani tsani fa'ala yufa'ilu taf'ilan. al-babus tsani Salis fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. rubai mujarad Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi' wa fi'lalan. nah, syukran. Ayo Ummu Fitri al-babul awwalu Al-babul awwalu af'ala yuf'ilu if'alan. al-babus tsani Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. al-babus tsalis Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. al-rubai mujarad Nah, Ustaz, rubai mujarad rubai mujarrad. hmm. Asli Fa'ala, 4 huruf fa fa'ala, fa fa'lala, fa nana yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan. itu rubai mujarad kan asli 4 huruf ya kan Nah, Ustaz. sebelumnya sulasi mazid asli 3 tambah 1 sulasi mazid biharfin af'ala tambahannya apa af'ala Hamzah. hamzah sehingga fa'ala kan Naam. sulasi mazid namanya asli 3 tambah 1 huruf af'al fa'ala tambahannya Ain. ain fi'il double fa'ala tambahannya Fa'ala, alif. alif tuh selepas fi'ilnya alif ya kan Naam, Ustaz. disebut sulasi mazid fi harfin lebih dari 3 dengan tambahan 1 huruf. Kalau ini asli 4 huruf fa'lala disebut rubai Rubai mujarrad. mujarrad asli nggak bisa dibuang huruf tidak boleh ya kan basmalah bisa nggak dibuang salah satu hurufnya basmalah Nggak bisa, Ustaz. bisa semalah semalah jadinya sulit kan Nah, disebut rubai mujarrad lebihnya sulasi mazid syukran Ummu Fitri afwan, Ustaz. Ummu Kardina al-babul awal hafal Al-babul awal afala yuf'ilu if'alan. al-babus tsani Al-babus tsani fa'ala yufa'ilu taf'ilan. al-babus tsalis
Al-babus salis fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Naam. Rubai mujarrad. Rubai mujarad fa'lala Naam. yufa'ilu fa'lalatan wa fi'lalan. Gitu. Misalkan dihafal, enak dihafal. Hafal kuncinya. Hafal wazn. Mudah insyaallah. Syukran. Makardina. Apa nih, Pak? Umujihan al-babul awwalu. Af'ala af'ala yuf'ilu if'alan. Al-babus tsani. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Al-babus tsalis. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Nah, gitu mujihan. Bisa mujihan? Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan. Ya. Syukran. Apa nih? Umu Kardina Tamrin Tasrif Madi Mudhari Masdar. Oh, yang per ya. Anak besarkan dulu ya. Ya. Silakan. A'lana tuh. A'lana yu'linu i'lanan. Bagus. Abghadha. Abghada ya begitu. Ibghadan. Akhlasa. Ahlasa yukhlisu ikhlasan. Basyara. Nah, ini lain lagi. Basara yubasiru mu, mu muba mubasaratan. Bagus. Mubasyarah. Hafadha. Hafaza yuhafizu muhafazatan. Naqasha. Qasa yunakisu munaqasatan. Kabbara. Lain lagi ya, Ustaz. Hmm. Kabbara yukabbiru ah, takbiran. Azzama. Azama yu'azzimu ta'ziman. Jammala. Jammala yujammilu tajmilan. Waswasa. Waswasa yuwaswisu waswatan. Waswasatan. Oh ya, waswasatan. Harjama. Harjama. Berarti ini. Harjama berarti ini empat huruf tadi. Harjama. Zah. As- Asli 4 huruf. Harjama. Harjama yuharjimu harjamatan. Zaha. Zah zaha yuzah zihu zah zahatan. Nah, gitu. Banyak berlatih dan berlatih. Syukran. Ini dia. Kardina. Ummu Fitri. Tamrin. Madi mudhari masdar. Nah, Ustaz. A'lana yu'linu i'lanan. Abghadha. Abghadha yubghidu ibghadhan. Akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlason. Ikhlas. Jadi bahasa kita kan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Basyara. Basyara basyara yubashiru mubasyaratan. Nah, mubasyarah. Secara langsung mubasyarah. Hafadha. Hafadha yuhafidu muhafadatan. Naqasha. Naqasha yunaqishu munaqashatan. Kabbara. Kabbara yukabbiru mukabbaratan. Ulangi. Kabbara. Kabbaro. Oh, salah astagfirullah. Kabbaro yukabbiru takbiron. Azzama. Azzama yu'azzimu ta'ziman.
Jammala. Jammala yujammilu tajmilan. Waswasa. Waswasai. Yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Waswasatan. Lalatan. Harjama. Harjama yuharjimu. Harjamatan. Zaha. Zahzaha yuzahzihu. Zahzahatan. Nah, gitu. Insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Berikutnya Ummu Jihan. A'lana. A'lana yu'linu i'lanan. Abghada. Abgodo yubgidu ibgodan. Ibgodan. Ghadan. Keduan. Baidan. Akhlasa. Akhlasa yuhlisu ihlason. Basyara. Basyaro yubasyiru mubasyaratan. Hafadha. Hafazo yuhafizu muhafazatan. Naqasha. Nakosha yunakishu munakosyatan. Munaqashatan. Kabbara. Kabbaro yukabbiru takbiron. Azzama. Azoma yu'azimu ta'ziman. Nah. Jammala. Jammala yujammilu tajmilan. Waswasa. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Waswasatan. Harjama. Harjama yuh yuh harjama yuhriju Bukan. Harjama. harjama Yuharjim. yuharjimu harjamatan. Zahzaha. Jahja jahjaha Zai. yuj Zai. Zah. zah zahzaha yujahjihu zahzahatan. Nah, zahzahatan. Fa'lalatan. Hafal wazannya intinya ya. Hafal wazan kuncinya. Insyaallah. Ummu Ayu. A'lana. A'lana yu a'lana yu'linu i'lanatan. Bukan. I'lanan. Abghada. Abgodo yubgidu ibgodon. Akhlasa. Akhlaso yukhlisu ikhlason. Basyara. Basyaro yubashiru mubasyarotan. Hafadha. Hafadho yuhafizu muhafadatan. Naqasha. Nakosha yunakishu munakosyatan. Kabbara. Kabbaro yukabbiru takbiron. Azzam. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Jammala yujammilu tajmilan. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Harjama. Harjama yuharjimu harjamatan. Zahzaha yuzahzihu zahzahatan. Ummu Ayu. Zahzaha cari di kamus dari huruf Za. Zai, ya kan? Nah, Zahzah sesuai huruf pertama ya zahzah. Waalaikumsalam. A'lana cari di kamus Ain. ain karena hamzahnya tambahan kan? Nah, Asli abghada ba. ba atau ghadiba. Akhlasa Kho. kha gitu Ummu Ayu. Nah,
Ya, ada namanya rubai dari asli 3 huruf tambah 1 disebut sulasi mazid kan? Naam, Ustaz. Ada yang asli 4 huruf disebut rubai. Rubai mujarrad. Nah, syukran. Apa nih? Ayo. Rubai mujarradnya asli tidak boleh dihapus hurufnya. Nggak bisa dihapus. Kalau dihapus, maknanya hilang. Jumpa lagi besok sampai sini. Sudah zuhur. Hari ini hanya merujaah tentang masdar fi'il rubai. Besok kita sambung materi tambahannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Hafal wazannya menjadi dihafalkan ya. Insya Allah. Insyaallah Ustadz. Insyaallah.